रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए KFC फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही जूसी और क्रिस्पी बनेगा। किस तरह बनेगा इसके लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो के नीचे बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। पहले मुझे चिकन की ज़रूरत पड़ेगी। चिकन मैंने लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, इसके बड़े बड़े पीस करवा लिए थे। तो इसके साथ का एक बोल लेंगे, इसको रखेंगे साइड पे। तो ये बर्तन हमने ले लिया इसके साथ का और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड हमने कर लिया है। अब इसमें जाएगा सिरका, 4 टेबल स्पून सिरका इसमें जाएगा। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। और अब इसके बाद जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबल स्पून जाएगा। और इसके बाद जाएगा इसमें लेमन, 1 लेमन का रस इसमें जाएगा। ये अच्छे से निचोड़ लें इसको। 1 लिया है। चलें जी, ये सब चीज़ें इसमें चलेगी। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अब इसमें चिकन जाएगा, तो चिकन ऐड करेंगे इसमें। तो इसको इतना पानी डालना कि ये डिप हो जाए अच्छे से, और इसको 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें। अच्छा जी, तो 4 घंटे हो गए थे इसको सिरके, मिर्च और नमक के पानी में डिप किए हुए। तो अब हम इसको निकाल लेंगे 1 बाय 1 करके। एक पीस करके उठाएंगे हम और इसको इसमें रख देंगे। तो जी हम सारे पीसीस को हम निकाल लेंगे। तो ये देखें हमने सारे पीसेस को निकाल लिया है। इसको आपने बिल्कुल वॉश नहीं करना। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे चिकन को। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड करेंगे हम। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें। और 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। ½ टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना आपने इसमें। 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। और 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस जाएगी। और 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगा। तो 1.5 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। ये मस्टर्ड पेस्ट इसमें चला गया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। हाथ से मैरिनेशन अच्छी होती है, अच्छे से मसाले जज्ब हो जाते हैं। ये देखें आप, इसको मैंने कट नहीं लगाए फिर भी इसके अच्छे से मिक्स होंगे। आप चाहें तो इसमें कट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हम फ्राइड चिकन कर रहे हैं, स्टीम नहीं कर रहे। तो ये देखें आप देख सकते हैं। इसको अगर आप मैरिनेट करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और जब चाहे निकाल लें, कोटिंग भी करके रख सकते हैं। जब अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाएगा तो हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो अच्छा जी, मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया चिकन को। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम एक खुला बर्तन लेंगे। तो अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर दिया हमने इसमें। तो मैदा जब आप इसकी कोटिंग करेंगे तो आपने खुला मैदा लेना है, कंजूसी नहीं आपने करनी है। और एक पीस लेकर इसकी अच्छे से कोटिंग करनी है। अच्छे से मसल के अच्छे से हम मसलेंगे तो इसके क्रम्स बनेंगे। तो ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको पानी में डिप करेंगे। ये देखें इसके क्रम्स बने हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको डिप करेंगे और फिर हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे। दोबारा आटे में ऐड करेंगे इसको। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये देखें आप इसके देख सकते हैं क्रम्स।
بن گئے ہیں اس کے. تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور دوسرا پیس لیں گے ہم, اور اسی طرح ہم مسلیں گے اس کو. اس کے اوپر آٹا ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مسلیں گے. تو یہ ہم جھاڑیں گے اور پھر اس کو پانی میں ڈپ کریں گے. تو دوبارہ اس کی کوٹنگ کریں گے. اسی طرح ہم سارے پیسز کی کوٹنگ کر لیں گے. تو دوسرا پیس بھی کوٹنگ ہو گیا اچھے سے. اس کو آپ نے جھاڑنا ہے اچھے سے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں, دیکھیں اس کے کرمز بنے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور سارے 1 بائی 1 کر کے ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے کوٹنگ کر لی ہے. یہ آپ دیکھیں کتنے اچھے سے کرمز اس کے بنے ہیں. اور جب میں نے اس کی کوٹنگ کی تھی تو میدا بھی سمپل رکھا تھا اور پانی بھی سمپل ہے, کوئی فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں تھا. اب ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے. کڑھائی میں نے آئل ڈال دیا, آئل گرم ہو گیا. اس میں 1 بائی 1 کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے کرمز اس کے بنے ہیں. اس کو فرائی ہونے میں 10 منٹ لگیں گے. جب تک یہ فرائی ہوتا ہے تو ہم ملتے ہیں. تو یہ دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا گولڈن کلر آ رہا ہے اس میں. اور اب اس کو ہم ٹرن کریں گے. یہ دیکھیں, ایک ایک کر کے سب کو ٹرن کر لیں. اور اس طرح کی بہت سی ڈشز میں بنا چکی ہوں. اگر آپ کو کوئی ریسیپی چاہیے تو نیچے میں نے ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دیا ہے, وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ باہر سے کھاتے ہیں KFC بہت مہنگا ملتا ہے. گھر میں کافی بجٹ سے بن جاتا ہے, زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا. گھر میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. چکن لائیں اور یہ اس طرح ساری ریسیپیز ٹرائی کریں میرے طریقے سے. تو بڑا اچھا سا KFC فرائیڈ چکن آپ کا ریڈی ہو. یہ فرائی ہو گیا ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ایک سرونگ پلیٹ میں. یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا اس میں. تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک, یہ کتنا مزے کا کرسپی اور جوسی بنا ہے. اس کے کرمز بھی اتنے اچھے بنے ہیں. یہ آپ کو میں توڑ کے دکھاؤں گی. دیکھیں ایک دم سے آسانی سے ٹوٹ رہا ہے. بہت گرم ہے. اور چیک کرتے ہیں, آپ ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں. بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنا ہے. آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں کامنٹس کر کے. یہ دیکھیں بہت گرم ہے اتنی. یہ دیکھیں جوسی بنا ہے فل. تو آپ بھی میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں. میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کے نیچے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ.